1400 साल पुराना वो ज़माना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, इस्लाम की आमद से पहले उस ज़माने की तरफ इशारा किया जा रहा है कि तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे एक दूसरे की गर्दन उड़ा दिया करते थे, मामूली मामूली बात पर तुम झगड़ा कर लिया करते थे, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे सवाल लिया करते थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उनसियत पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत वफादारी व हमदर्दी पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तो तुम अल्लाह की उस नेमत के ज़रिए, यानी कुरान के ज़रिए या इस्लाम के ज़रिए या अल्लाह की उस नेमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए आपस में भाई भाई हो गए। इस तरफ इशारा किया कि पहले तुम्हारी हैसियत क्या थी, पहले तुम क्या थे। अल्लामा शिबली की सीरतुन नबी पढ़िए, एक आदमी की बकरी दूसरे गांव के सरदार के खेत में चली गई और उसने थोड़ी सी घास खा ली। इतनी सी बात को लेकर दोनों ख़ानदान में लड़ाई हुई कि तेरी बकरी मेरे यहाँ कैसे आ गई और उसने थोड़ी सी घास क्यों खा ली। उसने कहा जानवरी तो है, चला गया तो क्या हुआ, थोड़ी सी घास खा ली तो क्या हो गया। इतनी सी बात को लेके जो झगड़ा होता है तो अल्लामा शिबली नुअमानी लिखते हैं कि ये झगड़ा 27 साल तक चलता है। एक बकरी के घास खा लेने के पीछे ये झगड़ा दोनों लोगों के कबीलों के दरमियान ये झगड़ा जब चला, ख़ानदान में झगड़ा चला तो 27 साल। और जब 27 साल के बाद दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी गई तो 40,000 लोग 27 साल में दोनों तरफ से मर चुके थे। 40,000 लोग मर गए लेकिन झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ उस एक बकरी की थोड़ी सी घास खा लेने के पीछे। 27 साल तक जंग चली, 40,000 लोग मर गए लेकिन झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ। उसी तरफ इशारा किया गया, अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, तुम आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तो तुम अल्लाह की उस नेमत से आपस में भाई भाई हो गए। वो नेमत क्या है? वो नेमत यह है कि अल्लाह ने इस्लाम नाफिज कर दिया। वो नेमत यह है कि अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा और नबी अकरम की मुक़द्दस तालीमात के नतीजे में तुम आपस में भाई भाई हो गए। या वो नेमत यह है कि तुम कुरान करीम की तालीम की रोशनी में आपस में एक दूसरे के हमदर्द बन गए। तो आइए पहली चीज़ उठाते हैं, अल्लाह से डरो। डरने की भी अलग अलग कैफियतें होती हैं। अल्लाह से डरने का क्या मतलब? ऐसे करो अल्लाह को कांपते रहो? नहीं, अल्लाह को देखा तो जा नहीं सकता और जब देखा नहीं जा सकता तो डरोगे कैसे? आप अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालिए। एक नौजवान लड़का धड़ल्ले से सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, सामने से उसका बाप आ रहा है, एकदम डर गया, फेंक दी सिगरेट। बाप की नज़र ना पड़ जाए। बाप से आप डर रहे हैं और डरने का मतलब यही कि बाप का अदब है ये कि कम से कम मेरे बाप कम से कम हमें सिगरेट पीता हुआ ना देखें, ये एहतराम कर रहे हैं आप। डरने का मतलब ये थोड़ी कि बाप उठा के पटक देंगे, अरे अब तो तुम उससे ज़्यादा मजबूत हो चुके हो, अगर दोनों में लड़ाई हो जाए तो तुम ही अपने बाप को उठा के पटक दोगे। तो ये बाप का डर है नहीं, बाप का अदब व एहतराम है। और आप तो जल्दी से सिगरेट फेंक दी, लेकिन कहा यही जाएगा कि आप अपने बाप से डर रहे हैं, डरने का हक़ अदा कर रहे हैं। बड़े भाई का अदब, उसके सामने सिगरेट नहीं पी रहे हैं। हर चीज़ से आप
ڈرتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اس ممبر پہ آئیں گے, کرسی پہ آئیں گے, کھڑے ہوں گے, تقریر کریں گے جلسوں میں کہ اللہ سے ڈرو, اور کیا وہ خود کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. یہ غلط بات ہے. آپ کو یہ کہا ہی نہیں گیا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں. اور جو یہ کہتا ہے میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, وہ خود ہی جھوٹ بولتا ہے. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں. اچھا, اللہ کے علاوہ آپ کسی سے نہیں ڈرتے, اگر آپ کے سامنے شیر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ خون خوار شیر آ جائے اچانک آپ کے سامنے, آپ کیا کریں گے؟ آپ بھاگیں گے. ارے جتنا ممکن ہو سکے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے, بھاگیں گے. تو آپ نہیں ڈر رہے ہیں کیا؟ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا؟ اور یہاں اگر آپ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں, شیر مار پنجہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, تو آپ سے بڑا کوئی بے وقوف ہوگا؟ یہاں آپ کو نہیں کہا جا رہا کہ مت ڈرو, ڈرنا پڑے گا شیر سے. اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ اس سے دور ہو جائیں, ورنہ رام رام ستیہ ہو جائے گی. سانپ کو دیکھتے ہیں تو سانپ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ زہریلا سانپ ہے, آپ اس کے منہ میں جان بوجھ کر انگلی مت دیجئے, ورنہ مارے گا ایک ڈنک اور ڈس لے گا, مر جاؤ گے. تو آپ سانپ سے بھی ڈرتے ہیں, اور اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ آپ اس کے منہ میں انگلی نہیں دیتے ہیں. گھر میں آگ لگ گئی, آپ آگ سے بھی ڈرتے ہیں, اور آگ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آگ میں جان بوجھ کر آپ جمپ نہیں لگاتے, کودتے نہیں ہیں, چھلانگ نہیں لگاتے. یہی اس سے ڈرنے کا حق ہے, یہی اس سے ڈرنے کا مطلب ہے. آپ زہر سے بھی ڈرتے ہیں, زہر کو دیکھ کر کوئی بھاگتا ہے نہیں, لیکن زہر سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ زہر کو آپ استعمال مت کیجئے, کیونکہ آپ جانتے ہیں زہر کو آپ استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ ختم. تو زہر سے ڈرتے ہیں, ڈرنے کا مطلب زہر کو آپ استعمال مت کیجئے, کھائیے مت, پیجئے مت. ان تمام چیزوں سے آپ ڈرتے ہیں, اس کے حق کے ساتھ زہر سے ڈرتے ہیں, اس کو استعمال نہیں کرتے. آگ سے ڈرتے ہیں, اس کے اندر جمپ نہیں لگاتے. شیر سے ڈرتے ہیں, اس کے سامنے آپ چھلانگ نہیں لگاتے. سانپ اور بچھوؤں سے بھی آپ ڈرتے ہیں, ان کے ڈسنے سے آپ دور رہتے ہیں, اس کے قریب نہیں جاتے. جس طریقے سے ان چیزوں سے آپ ڈرتے ہیں, اس کے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایمانوں والو تم اللہ سے بھی ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا؟ اللہ کو دیکھ کر بھاگو نہیں, اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں بنائی ہے, اس سے ڈرنے کا حق, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کیجئے جو آپ کو جنت میں لے جائیں, اور ان کاموں سے بچیے جو کام کرنے پر آپ جہنم میں جا رہے ہیں. ایسے کاموں سے بچیے جو کام کرنے پر آپ عذاب قبر کے مستحق ہو رہے ہیں, عذاب جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو احکام نافذ کیے ہیں ان کو بجا لائیے, اور جو نواہی جو منہیات سے آپ کو روکا اس سے باز آ جائیے. یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے.